بسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال جل ذكره: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، وصية عمر للخليفة الذي بعده. أوصى عمر الفاروق رضي الله عنه الخليفة الذي سيخلفه في قيادة الأمة بوصية مهمة قال فيها: أوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا أن تعرف لهم سابقتهم، وأوصيك بالأنصار خيرا فأقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، وأوصيك بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء العدو وجبات الفيل، لا تحمل منهم إلا عن فضل منهم، وأوصيك بأهل البادية خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن تأخذ من هواشي أموالهم فترد على فقرائهم، وأوصيك بأهل الذمة خيرا أن تقاتل من ورائهم لا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين طوعا أو أن يدنوا وهم صاغرون، وأوصيك بتقوى الله والحذر منه ومخافة مقته أن يطلع منك على ريبة، وأوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وأوصيك بالعدل في الرعية وتفرغ لهوائجهم وثغورك، ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم، فإن في ذلك بإذن الله سلامة قلبك وحطا لوزرك،
وخيرا في عاقبة أمرك حتى تفضي في ذلك إلى من يعرف سريرتك ويهول بينك وبين قلبك. وآمرك أن تشتد في أمر الله وفي حدوده ومعاصيه على قريب الناس وبعيدهم، ثم لا تأخذك في أحد الرأفة حتى تنتهك منه مثل جرمه، واجعل الناس عندك سواء، لا تبالي على من وجب الحق، ولا تأخذك في الله لومة لائم. وإياك والمهابات فيما ولاك الله مما أفاء الله على المؤمنين، فتجور وتظلم وتحرم نفسك من ذلك. خطبة طويلة نكتفي بهذا القدر. أسأل الله لي ولكم كل خير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا على سيرتهم وسريرتهم برحمته وهو أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عمر بن الخطاب قفل الفتنة. روى أحمد والطبراني بسند صحيح أن رجلا لقي خالد بن الوليد فقال له: يا أبا سليمان، اتق الله، قد ظهرت الفتن. قال: أما قال: لا، فلا وعمر حي، إنما يكون ذلك بعده. بل مسلمه أن بيالا تنو كسبه تنو مني دانتالا كسيلي على كشيلا دينكا صلوات الله وسلامه عليه. بيالا دلي نينا أو بلا جلي على كان كي ماوية منو بسر على ني بندو أني بانجي بلا جلينا على كان أندمي على كان أمبلا كان أنتو أني رقوما على كان أنت غبغاي على كان أنكو لسي بغاي على كان أني على كان أنسيوني كان أنسوفي بلا جليني كان أتنغ بغاي. بل مسلمه جمعة تمنين أن جرى يرمينا ودي عمر بن الخطاب أكاشي دي فريا لكن أتنيا فوي أيرة تنبيكو مناي أي سوغو ميني نايا لكالي أسماء بنت أميسية جمعة تمنين نونا أندا سيرا علوما. بل مسلمه عمر على أكاف فغالي aya sababu yake kafiri do ye majusu do na ay dona misiri kono nana u kafiri dama do to sigira ka baro ke kanyon su adona misiri kono ka fajri selila umar tunye mo minye ak tun kacha ka suratu yusuf kala fajri selila arkan folola arkan filana atun kacha abe suratul nahlita ka fene kala aduna seli kono min ke doron abu lu'lu'a al-majusi ay ke akan katoka soso li chama umar ko ako ayen fa ma minun tumbe ko fela la uluma fam umar mena sujudu la kosobe uluma do mindu ma minun ba kere fela la akuma na min ke doro ulu wulila cey bolto boto la ala kira ka sahaba mota ani saba ayo lu de blessé naka muruye wa modo be o ye fini do fili akan ko meleke ala atarabi aya do sa ka fo bina ale soro ay mun ke kayre fa umar o yoro ni bela jelena ako abdurrahman bin auf ma ko o kaselini mowi o sellani mowi ay rekrina abora yere kala maka kuma folo ako silame uselila wa uko ako silame uselila wiye umar ta ka déposer akaso ay ni kalike ko jonye ni ka alila ugogo ko abulu ulwa majusi al-mughira bin shu'ba ka jonde ako alhamdulillah
alhamdulillah ala me ale ka sate ke mola ma min ye sujudi kelen bi Allah subhanahu wa ta'ala ala ma ale ka sate ke islamela abe ala dile abe ala tanuka kafiri de kera ale ka sate umaru ala kera ka sahaba do be ayo kere kere Suhaib bun Sinan ako e ka to ka seli mawye aye ma dama do be ayo lu sugandi ala kera ka sahaba wala ala kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ala kira tun ye maaw dɔ yira kari filane e bɛ don arijinɛ kɔnɔ kari filane e bɛ don arijinɛ kɔnɔ kari filane e bɛ arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ 10 Abubakar tun b'o la o fatura ale yɛrɛ Umaru b'a la ani Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah ni mɔgɔ 3 fila in bɛɛ fatura Umar de filɛ nin sabanan ye a fana bɛ saya bilan kan sisan nɔ mɔgɔ 7 de tora ala kira ka sahaba baw ala kira yɛrɛ maa minnu désigné k'a fɔ e ye arijinɛ ye e bɛ arijinɛ kɔnɔ e bɛ don arijinɛ kɔnɔ e bɛ don arijinɛ kɔnɔ Umaru Abubakar y'ale sugandiya cogoya min na k'a ka kɛ silamɛw ka khalifa ye ale m'a kɛ ten parce que nin ye masala min ye ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam a ma maa dɔ désigné Sheikh Dadaw kumana kan Alhasan Dadaw jazakallahu khairal jaza ale kuma nana ko in kan maaw ye kuma in kɔrɔ tiɲɛ kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ a fana ka kuma la yɔrɔ dɔ bɛ yen ni maaw y'o kɛ fili ye dɔw y'a kɛ fili ye mais maaw dɔw dantɛmɛna ka kibaruya jira ka kuma in tafsiri ka kɛ fɛn ye min ta ka laɲini ye wa maana bɛ se ka sɔrɔ kuma in na min tɛ o maa ninnu ka fɔta ye ala kɛra tun a ye taamasiyɛnw to mais a ma fɔ a ye kari kɛ a ye kari kɛ ni kari ma aw bɛ mɔgɔ sigi tan nɔ a b'a sigi tan la a tun m'o kɛ a m'o dusuru to yen donc Umar ye yɛlɛmali kɛ Abubakar ka Abubakar y'ale yira de ko a ye nin kɛ khalifa ye maaw sɔnna mais Umar ye ala kɛra ka maa minnu ni mɔgɔ 7 min tun tora ni ala kɛra k'o bɛ don arijinɛ kɔnɔ na Umar ye olu de sugandiya kelen b'a la o ye Umar yɛrɛ ka somɔgɔ de ye o ye Umar yɛrɛ balima de ye o ni Umar bɛ du kelen sinji kelen o ka surun kosɛbɛ Umaru y'o sen bɔ a la parce que o y'a balima ye a y'o sen bɔ a la et pourtant ala kɛra y'a fɔ ko arijinɛ dun kɛra a tɔ ma to 6 ye 6 in a ko silamɛw ma ni maa 6 in a ye sugandili kɛ kari filane a ye sugandili kɛ ni maa 6 in a ka kelen ta o la a k'o kɛ silamɛw ka khalifa ye a kana mɛn dɛ tile 3 dɔrɔn tile 3 kana tɛmɛ k'a sɔrɔ aw ma sugandili kɛ yani aw ka sugandili kɛ kari filane e de bɛ to ka soli ni mɔgɔw ye maa 6 min sugandili bɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ma a ma mɔgɔ kelen choisi k'o ka seli ni mɔgɔ ye parce que n'a tun ye mɔgɔ kelen choisi k'o ka seli ni mɔgɔ ye dɔrɔn o b'a yira k'a y'o favoriser i n'a fɔ ala kira tun bɛ Abubakar bila cogoya min na Abubakar bɛ seli ni mɔgɔw ye k'ala kira ka bana a ye Suhaibu ye ale bɛ seli ni mɔgɔw ye ale bɛ seli ni mɔgɔ tile 3 bɛ dafa wagati min na silamɛw bɛnna ka Usman kɛ u ka khalifa ye silamɛw bɛnna kan nka Umaru balima silamɛw Umaru tun ye fɛnba de dɛ ala ka dan fɛnba de tun ye Umaru ye Umaru de tun bɛ kuma souvent ni kuma ye kuranna bɛ jigin k'a ka kuma confirmer ale de ko alakira ma tawafu la don dɔ la ko alakira a ko nin tɛ Ibrahim nabila Ibrahim ka seli yɔrɔ de ye a ko awɔ a ko hali tun ka seli nin kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye aya jigi ko wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla ale Umaru ale alakira dɛmɛ maaw tun bɛ siran alakira ka dɔgɔya ma se alakira ma Umaru ka siranya sababu tun b'a la o de la Umaru alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko ni Umaru filɛ nin ye nin ye porte de ye nin ye porte de ye aw ni silamɛw ni fitina ni ɲɔgɔn cɛ n'a karila don min na o ye fitina ye alakira ka hadisaw a ka sahabaw ka hadisa caman ba de bɛ Khalid ibn Walid don dɔ la dɔ y'i ka d'a ma a ko ya Aba Suleiman a ko i bɛ siran ala ɲɛ dɛ a ko fitnaw bilala kɛnɛ kan a ko la a ko ka Umaru to balo la fitina tɛ n'a mana sa don min na de fitnaw b'a dayɛlɛ wa a fatura don min na balima silamɛw fitnaw dayɛlɛla silamɛw kan Umaru tun ye mɔgɔ ye n'a bɛ bɔ ni sira min ye ni shetani ye shetani bɛ sigi a tun tilennen don a ka farin a ye alakira dɛmɛ
cɛ dɔ tun bɛ alakira ka tile la munafikiw la belebelebela Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a ka kisa nana Kurana sura caman na a ye alakira tɔɔrɔ kosɛbɛ. innal ladhina ja'u bil ifki uswatun minkum suratu nuri la ale cɛ in de don fo ka jɛniya nkalon siri alakira ka furumusow la. i y'a dɔn o ye ko min ye ni cɛ ma o kibariya mɛn a bɛ jouer cɛ kan kosɛbɛ. hali ni danganiya t'i bolo a bɛ lahami a bɛ si ɲɛ la kosɛbɛ. a kɛra sababu ye ka nin problème ye nin hami ni nin si ɲɛ ka ala se alakira ma pendant un mois yanni ala ka aya cɛ ka ko in tiɲɛ na nkalon. a sara don min na a ka famille jɔlen alakira ko a bɛ seli a kan Umar nan'i jɔ a ko alakira a ko i tɛ seli nin kan a y'i tɔɔrɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ i tɛ seli a kan. a tun tɛ siran adamaden ye ala ka tiɲɛ la a tun ka farin sahabaw adamadenw ma dan sɔrɔ Umar ibn al-Khattab la o de la a fatura don min na Ali ibn Abi Talib ko a ko wallahi i ma maa si to i kɔfɛ Umaru i ma maa si to i kɔfɛ ɲɛnamaya la ne Aliyu b'a kanu n ka ala bɛ ɲɔgɔnya ni mɔgɔ min n ka baara ɲɔgɔnna ye o tɛ kɔfɛ. Umar ko alakira tɛ seli nin cɛ in kan alakira maloyara ka so mɔgɔw ma surtout a den bɛ yen den tun ye silamɛ ɲuman mumini ɲuman a den tun ka ɲi kojugu a den ye koba dɔ caman kɛ silamɛya la den nana ɲini alakira fɛ a fa ye mɔgɔ jugu de ye a bɛ silamɛw nɔfɛ a bɛ seli a tɛ silamɛya fɛ a bɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ a bɛ silamɛya sabote e ye silamɛ e de bɛ silamɛya neni don o don e de bɛ silamɛya sabote don o don munafiki a tigi tɔgɔ de ko munafiki kafiri. a den y'a kanu ko ala kira ka seli a kan a b'a fa sɔn dɔn a ye kojugu min kɛ a b'u kalama mais a dɔw b'a la komi a bɛna seli mɔgɔw nɔfɛ a yɛrɛ ko ashara la ilaha illallah hali n'a t'a ala kira ka seli a kan ala tun ma aya jigi ka ala kira bali a kana seli u kan nka Umar de y'i jɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Seydina Aliyu ka hadisa bɛ a ko Umaru a ko kabako de Umaru ka ko ye dɛ ko a donna n'i y'a ye cɛ ka mɔgɔw jɔlen Umaru jɔlen ala kira jɔlen a bɛ ka i bolo don ani sɛfɛ k'i tɛ seli a kan a tɛ maloya mɔgɔ ma ka tiɲɛ fɔ Umaru tun ye kabako de wallahi Umaru ka kisa a ɲɛ bɛ ne la tan nin ye fitinin de y'a la nin bɛ Umaru ibn al-Khattab nka ala kira selila a kan a ye Umaru poussé Umaru b'ale poussé ale bɛ Umaru poussé dɔɔni a tora ala kira t'a la ala kira selila a kan mais ala kira selila a kan mun de kɛra ala ye aya jigi ka ala kira jalaki a ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri ni ɲɔgɔnna sugu ninnu ala kira Muhammadu bi mana tɛmɛ i kana seli o kan wa ni ɲɔgɔnna caman baden de bɛ Umaru ye silamɛya diinɛ kɔnɔna la nin ye exemple dɔrɔn de ye ni ɲɔgɔnnaw bɛ kuranɛ kɔnɔ min tɛ nin ye wa Umaru a ye kɔnɔnajɛya kɛ silamɛya ye a baden kɔfɛ ka nin ladilikan in di u ka mɔgɔ dɔ choisi joona a y'a den wele a den Abdulahi a ko Abdulahi a ko i bɛ taa Aïchatu fɛ yen i kana fɔ ko amirul muminina dɛ i ka fɔ Umar ne tɛ amiru ye ne tɛ silamɛw ka khalifa ye bilen n beleselen don n bɛ ɲɛnamaya ni saya ni ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa i b'a fɔ a ye ko ne b'a fɛ ne su ka don n jɛɲɔgɔn fila in n teri fila in olu kɛrɛfɛla la ala kɛra ani Abubakar Siddiq Aïchatu fɛnɛ a ko ci sera ma waati min na a ko n tun ye nin yɔrɔ in réservé n yɛrɛ de ye donc wallahi n b'a préféré n b'a di Umaru ma silamɛw tun bɛ Umaru fɛ dɛ a ko n jɛra n'a ye a den nana a y'a fɔ a ko n fa n taara n y'a fɔ mun na Aïchatu ye a ko a sɔnna a tun ye yɔrɔ réservé a yɛrɛ de ye place kelen pe de tora kaburu kelen pe de place tora a ka chambre kɔnɔna na a yɛrɛ tun b'a fɛ n'a y'ale fatura ale Aïchatu su ka don a cɛ ala kira ani a fa Abubakar kɛrɛfɛla la nka a ko Umaru a ko a y'a di a ko alhamdulillah a ko n tun bɛ fɛn fɛn na taa nin de don a ko nka ni nin mana bɔ a bɛ sɔrɔ a maloyara ma de ni nin mana bɔ ni n sara
i ka segi ka taga ɲini ka tuguni n'a y'a confirmé a bɛ su la dɔ ye n'a ma sɔn a bɛ taa ni ɲɛ baki a fatura Aïssatou y'a ka kumakan labato toujours tu y'a su dɔ o yɔrɔ la n balima silamɛw an ta sera ma silamɛw tun bɛ u ka trésor la wari min bɛ ta dɔɔni ka di silamɛ ka khalifa ma Abubakar ye san 2 min kɛ fanga la a ye san 1 kɛ a ka balo a bɛ bɔ a yɛrɛ de f'a ka wari bɛɛ banna o tuma na de a ye tali kɛ silamɛw ka trésor la a yɛrɛ a den fitinin a muso a fatulen Umaru tun b'o ɲɔgɔnna ta nka Umaru bɛ saya dilan kan wagati min na a ko a den ma a ko n den ne tun bɛ nin balo min ta silamɛw ka trésor la n y'a bɛɛ sɛbɛn a bɛ bɛn nin hakɛ de ma juru wɛrɛw bɛ n na i ni Umaru bɛ fara ɲɔgɔn kan a ko i bɛ n ka nafolo jate i bɛ a sara i b'a segin silamɛw ka trésor ma k'a kɛ komi juru a ko n'a ma sɔrɔ ne bolo an ka famille i bɛ olu filɛ n'olu ma se k'a sara i bɛ don Quraysh i bɛ delili kɛ Quraysh bɛɛ la olu k'o bolo fara ɲɔgɔn kan k'a lasegin balima silamɛ Umaru a ye khutuba min kalan a ye wasiya min kɛ silamɛw ka khalifa kura ye maa min mana sigi ale kɔfɛ an ye o khutuba in an ye do kalan ale de la mais wagati tɛna an bɔ bilen k'a fɔ an b'ale saraha an bɛ Ala deli Ala ka an bɛɛ sɔn Ala ka an n'aw bɛɛ sɔn Omar ibn al-Khattab le vendredi passé nous étions avec Omar comment Al-Rasoul l'avait déjà informé qu'il va mourir en tant que shahid. Il va mourir en tant que shahid. Et Omar, c'était le barrière entre les musulmans et les tentations et les fitan. Al-Rasoul a parlé ça plusieurs fois. Un jour, quelqu'un a dit à Khalid ibn al-Walid que ya Abba Suleiman, craignez Allah, les tentations, les fitan sont déjà sortis. Hein? Khalid dit non. En tant que Omar vit, il n'y aura pas de fitan. C'est après lui, les fitan vont sortir. Quelqu'un marche, il cherche un endroit qu'il n'y a pas de fitan là-bas. Et il ne trouvera pas. Un jour, Omar il a rencontré aussi le grand sahabi Salman al-Farisi. Il s'est amusé, jouer épée là, avec la main de Salman. Salman, il a dit que Omar, laisse ma main. Le clé, la porte et la barrière des fitan. C'est pour cela quand il est mort là, les musulmans étaient beaucoup fihos. Hazin al-Muslimuna kathiran de moti Omar. Parce que Rasoul avait déjà beaucoup parlé. Quelqu'un, il était très juste. Il était très sévère. Rasoul dans un hadith il dit que si Omar prend la route là, le shaitan va prendre une autre route. Tellement qu'il a perdu Omar. Dans le Coran même, beaucoup de choses Omar a proposé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et directement un verset descend dans le Coran pour confirmer ce que Omar a dit. Comme celui de Wattakhidhu min maqam Ibrahim. Un jour il faisait le tawaf avec Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Al-Rasoul, ça c'est maqam Ibrahim, il dit oui. Il dit même, il faut faire tes nafila ici, derrière. Allah a fait descendre un verset dans le Coran, il dit Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Dans Surah Al-Anfal, il y a une histoire là-bas. Dans Surah Al-Anfal, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. C'est à cause de Omar. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a capturé des gens le jour de Badr, les Quraysh, les grands mouchriquins, les grands koufars, les grands orgueillers malfaiteurs de la terre, Al-Rasoul il a mis un amende sur chacun. Il paye ça, les musulmans vont
On s'est renforcé avec ça. Omar il a dit que ça, ce n'est pas mon idée. Il faut les tuer. Ça, c'est des gens qui ont fait trop mal aux musulmans. Ce sont eux qui sont en train d'empêcher l'islam. Ce sont eux les menaces sur les autres villes, villages, peuples. Empêcher les gens d'entrer dans l'islam. Il ne faut pas les garder. Il faut les exécuter. Il faut les tuer tous. Il faut que les barrières tombent, que les gens trouvent la liberté, le courage pour rentrer dans l'islam. Rasoul, il n'a pas fait celui de Omar. Il ne les a pas tués. Il les a libérés. Allah fait descendre cette verset dans Surat Al-Anfal. Il dit Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhira fil ard. Qu'un messager d'Allah, il ne doit pas garder, il ne doit pas libérer, il ne doit pas capturer quelqu'un, il les garde après ou il les libère. Non, il faut qu'il tue d'abord des koufars et quand les koufars deviennent faibles maintenant, ils n'ont plus de force pour empêcher, c'est à ce moment il peut les pardonner, mais ce n'est pas le moment. L'islam, Allah confirme l'idée de Omar ibn Khattab. On lit dans Surat Tawbah, Allah il dit à son messager Muhammad de ne pas prier sur les hypocrites. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Il ne faut même pas assister son funérail. La cause c'est quoi? Parce que c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul, quand il est mort, les grands hypocrites, les grands munafiqs. Vas-y dans Surat Tawbah, vas-y dans Surat Al-Munafiqun, vas-y dans Surat An-Nur, Inna allazina ja'u bil ifki usbatun minkum, la tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khairun lakum. Ila an qala wallazi tawalla kibrahu, c'est lui là. Abdullah ibn Ubay, il a fait beaucoup de mal dans l'islam. Il est là avec les musulmans, mais c'est lui qui sabote l'islam. Celui qui parle de n'importe quoi, le mal dans le milieu des musulmans. Il veut créer des rébellions dans la société musulmane. C'est le mal au mal. Il veut toujours trouver les gens qui vont désobéir les dirigeants. Il veut trouver les gens qui vont désobéir les Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comme les hypocrites, les munafiqins font. Quand il est mort maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son fils Zayd, c'était un grand musulman, un grand croyant. Dans Surat Al-Munafiqin, il a un histoire. L'enfant là a sollicité, il a demandé le prophète de prier sur son père. Comme Allah n'avait pas interdit le prophète de ne pas prier sur les qualités des gens comme ça là. Donc Rasul, c'était quelqu'un qui est très gentil, qui est très facile. Allah même a témoigné de ça pour lui. Non, Rasul est allé pour faire la prière. Toute la famille, c'est un grand type de Médina. Avant l'islam, toute la famille, ils sont là. Mais Omar c'était de son seule qualité. La ya'khudhuhu fillahi lawmata la'im. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il ne regarde pas le visage de quelqu'un s'il s'agit de la vérité. Qu'est-ce que Omar il a fait? Il est venu barrer le prophète. Il dit que Ya Rasulallah, tu ne pries pas sur lui là. Tu as oublié. C'est pas lui qui a dit ça. C'est pas lui qui a fait ça. C'est pas lui. Rasul lui dit que oui. La famille, ils sont là. Mais Omar dit que non, tu ne pries pas sur lui. Rasul le pousse. Et lui aussi, il essaie d'empêcher le prophète de ne pas prier sur la personne. Sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Finalement, il a laissé à Rasul, il a fait la prière. Après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Allah fait descendre un verset dans le Coran, dans Surat Tawbah. Il dit au prophète, Wala tusalli ala ahadin mata minhum abadan. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, et les qualités des gens comme ça là, il faut plus prier, il ne faut jamais prier sur eux. Il ne faut même pas assister leur enterrement. C'est Omar. Les ennemis de l'islam ont fabriqué pour le tuer. Lui, dans la prière de Fajr, un seul rakia, il lisait Surat Yusuf ou Surat An-Nahl. Surat Yusuf dans un seul rakia.
il est rentré dans la prière. Abu Lu'lu'at al-Majusi, il avait déjà empoisonné bien son couteau. Quand Omar est rentré dans la prière, dans le sujoud seulement, il est tombé sur lui, il a commencé à poignarder au dos, sur le ventre, les poitrines, la main, partout. Omar a crié, il a dit qu'il m'a tué. Les gens qui sont derrière lui, ils sont se levés là pour attraper les grands kafirs al-Majusi. Il a blessé parmi les sahaba de Rasoul 13 personnes. Il a blessé 13 personnes. Il y a jusqu'à 7 ou 8 qui sont morts avec Omar. Quelqu'un a jeté seulement un pagne sur sa tête et voilà, il est tombé. Il a compris qu'on va l'attraper. Tout de suite là, il s'est fait poignarder par le couteau lui-même. Il s'est fait tuer lui-même. Et Omar, il a choisi parmi les sahaba quelqu'un, Suhaib. Il dit qu'il faut diriger la prière. Suhaib a dirigé la prière. Et Omar part maintenant, on l'a amené chez lui, il est parti en coma. Après maintenant, quand il s'est réveillé un peu, il a posé la question à son fils. Et Abdullah ibn Abbas, il a demandé à Abdullah, qui m'a fait ça? Il a dit que c'est l'enfant de Al-Mughira ibn Shu'ba, Abu Lu'lu'at al-Majusi, c'est lui qui a fait ça. Omar a dit qu'Alhamdulillah, je remercie beaucoup Allah, que celui qui a fait ça, ce n'est pas un musulman. Vous avez vu Omar? Que ce n'est pas un musulman qui a fait ça, c'est un kafir qui a fait ça. Alhamdulillah ta'ala. Et après maintenant, Omar, il désigne, il dit, parmi les sahaba, il y avait 10 personnes, al-asharatul mubasharouna bil jannah, ils sont bien connus, il y a 10 personnes car Rasoul les a nommés. Il dit qu'Abou Bakr, toi tu rentres dans al-jannah. Omar, tu rentres dans al-jannah. Abu Ubaïda, toi tu vas rentrer dans al-jannah. Abdurrahman ibn Auf, toi tu rentres dans al-jannah. Ils sont 10 personnes. Les 2 personnes étaient déjà morts. Abu Bakr, il est mort. Abu Ubaïda, il était déjà encore décédé. Et Omar, 3e, celui-même le khalifa, il est sur le lit. Il y a combien qui restent? Il y a 7 qui restent. Parmi les 7 personnes qui Rasoul a dit que vous allez rentrer dans le paradis, vous allez parler. Parmi les 7, il y a quelqu'un qui est famille de Omar ibn Khattab. Omar l'a écraté. Les 6 personnes, il a dit aux Sahaba de choisir parmi les 6 personnes quelqu'un qui sera le khalifa. Pendant 3 jours, il faut précipiter rapidement, il faut trouver pendant 3 jours, il faut trouver parmi les 6 personnes celui que vous allez désigner comme khalifa. Et voilà, exact, ils sont faits comme ça là. Et Omar, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a envoyé son fils, Abdullah ibn Omar. Il dit, Abdullah, va dire à Oumra Aïcha que moi je veux que je sois enterré, que je sois à côté de mes 2 grands amis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Il est allé le dire. Aïcha te dit que j'avais choisi la place là. Dans ma chambre, il reste une seule place. Et j'avais choisi ici pour moi-même, mais je donne ça à Omar. Omar a été beaucoup aimé. Abdullah est venu dire à son père que j'ai dit ça à Aïcha, Aïcha, elle a accepté. Il était très content. Il dit, mais comme je suis encore vivant, peut-être elle a eu honte. Après ma mort, il faut aller la demander toujours. Si elle accepte toujours, vous allez m'enterrer à côté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Dans le cas contraire, vous allez m'amener à Bakr. Quand il est décédé, non, Aïcha toujours, elle a confirmé son parole, elle ne peut pas. Mu'mina, sadiqatun qanita, umul mu'minin. Non, elle a accepté, ils ont enterré comme ça Omar dans la chambre de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à côté de Rasoul et à côté de Omar ibn Khattab. Voilà, le temps nous a appris, on avait déjà promis que le conseil que Omar a donné pour le nouveau khalifa derrière lui, Inch'Allah ta'ala, et notre vendredi, bismillah ta'ala, nous allons toucher ça. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على سيرتهم
اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فينا الخيرات وترك المنكرات، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا رب من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز المسلمين، اللهم أعز المسلمين وردهم يا رب العالمين إلى شريعتك، إلى القرآن الكريم وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم لهذا البلد قرارا وأمنا ولسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.